करम दीन चौकीदार अपने साइकिल के हैंडल से गोश्त की चंद थैलियां लटकाए तेज तेज पैडल मारता हुआ अपनी धुन में चला जा रहा था। उसके चेहरे पर एक अनोखी सी मुसर्रत और तमानियत के आसार नजर आ रहे थे। एक इंतहाई गरीब से मोहल्ले में पहुंचकर उसने एक घर के सामने साइकिल रोकी और घर का दरवाजा खटकाया। कुछ देर के बाद अंदर से एक औरत की आवाज आई कि जी कौन? कहने लगा, बाजी मैं हूँ करमदीन चौकीदार। उसके बुलंद आवाज से जवाब देते ही दरवाजा खुला और दुपट्टे के पल्लू से चेहरा ढांपते हुए एक औरत नजर आई। करमदीन ने निगाहें झुकाते हुए उस खातून को बड़े एहतराम से सलाम किया, हाल अहवाल पूछा, ईद मुबारकबाद दी और गोश्त की एक थैली उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा कि लें बाजी, ये आपका हिस्सा है। उस औरत ने थैली लेते हुए बड़े गुलोगीर लहजे में करमदीन को मुखातिब करते हुए कहा कि करमदीन भाई, मैं तेरा शुक्रिया अदा नहीं कर सकती, बस अल्लाह के सामने अपनी बच्चियों की यतीमी पेश करके तेरे लिए हमेशा खैर मांगती रहती हूँ। ये सुनकर करमदीन की आंखें भी डुबडुबा गईं। उसने जल्दी से चेहरा दूसरी तरफ करते हुए कहा कि देखें बहन, तुझे कितनी बार कहा है कि ऐसी बातें ना किया कर, मुझे अच्छा नहीं लगता। तू मेरी बहनों की तरह है और तेरी बेटियां मुझे अपने बेटियों की तरह ही अजीज हैं। अच्छा, मैं अब चलता हूं, मुझे और घरों में भी उनका हिस्सा पहुंचाना है। ये कहकर वो उस खातून का जवाब सुने बगैर ही साइकिल पर बैठा और जल्दी से आगे बढ़कर चला गया। ये हाकिम अली माली का घर था और ये खातून हाकिम अली की बेवा थी। करमदीन चौकीदार और हाकिम अली माली एक बहुत बड़े सेठ के बंगले पर काम करते थे। दोनों में अगरचे कुछ खास ताल्लुक तो नहीं था, बस अच्छी सलाम दुआ थी और रोज आते जाते एक दूसरे का हाल अहवाल पूछ लेते थे। दोनों में गरीबी के अलावा एक बात ये भी मुश्तरका थी कि दोनों की चार चार बेटियां ही थीं, बेटा कोई नहीं था। एक दिन ऐसा हुआ कि हाकिम अली काम पर ना आया। यूं तो वो पहले भी कई बार छुट्टी कर लिया करता था, मगर आज शायद सेठ साहब के कुछ मेहमान आने थे, इसीलिए उन्होंने करमदीन को उसका पता करने के लिए उसके घर भेज दिया। करमदीन वहां पहुंचा तो देखा कि उसके घर तो गोया कयामत सुगरा बरपा थी। हाकिम अली की बेवा और बेटियां दहाड़े मार मार के रो रही थीं। हाकिम अली रात सोया तो सुबह उठा ही नहीं। वो अपनी बीवी और बेटियों को इस दुनिया के रहमो करम पर छोड़कर हमेशा के लिए सो चुका था। करमदीन बेचारा खुद भी बहुत गरीब आदमी था और बाल बच्चेदार भी, मगर उस दिन से हर छोटी बड़ी ईद पे जितना हो सकता था उनके लिए कोई ना कोई चीज और गोश्त पहुंचा दिया करता था। करमदीन जब पहली बार उनके यहाँ गोश्त लेकर आया तो हाकिम अली की बीवी ने रोते हुए कहा कि करमदीन, अल्लाह तेरा भला करे, आज मेरे बच्चे 1.5-2 साल बाद ही पहली बार गोश्त खाएंगे। बस ये जुमला सुनना था कि उसके दिल पे खंजर से चलकर रह गए। बस वो दिन था और आज का दिन कि वो उनके साथ साथ ऐसे 4-5 और घरों की भी वक्तन फवक्तन मदद करता रहता है। बाकी घरों में भी गोश्त की थैलियां पहुंचाकर वो वापस पलटा तो काफी देर हो चुकी थी। उसने साइकिल मोड़ी और अपने घर की राह पकड़ ली। जैसे जैसे उसका घर नजदीक आ रहा था उसके चेहरे पर परेशानी के तासरात बढ़ते जा रहे थे। रास्ते में एक जगह एक नलके पर रुककर उसने साइकिल साफ करने वाला कपड़ा भिगोकर हैंडल पे लगे गोश्त और खून के निशानात को साफ किया। वो शायद ये निशानात अपने घर वालों से छुपाना चाहता था और फिर वो दोबारा अपने घर की तरफ चल दिया। ये उसका हर साल का मामूल था कि वो सुबह सवेरे अपने पुराने धुले हुए कपड़े पहनकर ईद की नमाज पढ़ने अपनी कच्ची बस्ती से बहुत दूर शहर के सबसे बड़े मोहल्ले में जाता था और ईद की नमाज के बाद लोगों के घरों से गोश्त जमा करना शुरू कर देता। गो के वो जाती तौर पर बहुत खुददार इंसान था। किसी के सामने हाथ फैलाना उसके लिए मर जाने के बराबर था, मगर हाकिम अली की बेवा और यतीम बच्चियों की खातिर वो ये काम भी कर गुजरता था। वो दोपहर तक गोश्त जमा करता और दोपहर के बाद उन घरों में जाके दे आता था और वो लोग यही समझते थे कि शायद करमदीन की अपनी कुर्बानी होती है, और वाकई ये करमदीन की कुर्बानी ही थी। वो अपनी इज्जत नफ्स और अपनी खुददारी के गले पर छुरी फेरकर उनके लिए गोश्त के सामने दामन फैलाकर गोश्त इकट्ठा किया करता था और जाहिर है कि उसके लिए उससे बड़ी कुर्बानी
اور بھلا کیا ہو سکتی ہے؟ سال سال بعد کرمدین کی بدولت گوشت کا منہ دیکھنے والا یہ کب جانتے تھے کہ خود کرمدین کے گھر سال کے بعد بھی گوشت نہیں پکتا۔ کئی بار کرمدین کے جی میں آیا بھی کہ وہ ایک آدھ تھیلی اپنے گھر بھی لے جائے، مگر ہر بار اس کا ضمیر اس کے آڑے آ جاتا اور اپنے بچوں کو یہ گوشت چاہتے ہوئے بھی نہ کھلا پاتا۔ کرمدین کی بستی قریب آ چکی تھی۔ اس نے اپنی آنکھوں کی نمی کو لوگوں سے نظریں بچا کر صاف کیا اور اپنے درد و الم کو چہرے کے مصنوعی تاثرات سے چھپانے کی کوشش کرتا ہوا اپنی گلی میں مڑ گیا۔ اب اس کے سامنے اس کے اپنے گھر کا دروازہ موجود تھا، جس کے اس پار غربت و افلاس کا لبادہ اوڑھے اس کی بیوی اور اس کی بیٹیاں اس کا انتظار کر رہی تھیں۔ کرمدین نے کچھ لمحے توقف کر کے دروازہ بجا دیا۔ اس کی چھوٹی بیٹی نے دروازے کی درز میں سے اپنے باپ کو دیکھ کر دروازہ کھول دیا۔ کرمدین سر جھکائے ہوئے اپنے گھر میں داخل ہو گیا۔ اس نے اسی طرح اونچی آواز میں سب کو سلام کر کے سر اٹھایا تو دیکھ کے حیران رہ گیا کہ اس کے صحن کے بیچوں بیچ کھانے پکانے کے سامان کا ڈھیر لگا ہوا ہے اور ساتھ ہی ایک تھیلی میں اچھا خاصا گوشت بھی موجود ہے۔ کرمدین نے حیرت سے اپنی بیوی کی طرف دیکھا اور پوچھا کہ یہ سب کہاں سے آیا؟ اس کی بیوی بولی کہ ایک بہت بڑی گاڑی میں کوئی بڑا آدمی آیا تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ وہ آپ کو جانتا ہے اور ساتھ میں ایک چٹھی بھی دے کر گیا ہے۔ میں نے سامان تو اس کے اصرار پر رکھ لیا، مگر اب آپ کے انتظار میں ہی تھی اور ساتھ ہی ایک لفافہ کرمدین کی طرف بڑھا دیا۔ کرمدین نے جلدی سے لفافہ کھولا اور اس میں موجود چٹھی پڑھنے لگ گیا۔ دعا سلام کے بعد لکھا تھا کہ یار کرمے، میں تجھے ایک عام سا بندہ سمجھتا رہا، مگر تو بہت بڑا آدمی نکلا، اتنا بڑا کہ تیرے سامنے مجھے اپنا آپ بہت چھوٹا محسوس ہونے لگا ہے۔ مجھے تیرے بارے میں کچھ باتیں کہیں سے پتہ چلی تھیں، پھر میں نے سارا دن تیرا پیچھا کیا اور حاکم علی کے گھر تک جا پہنچا۔ وہاں سے مجھے تیرے بارے میں باقی سب پتہ چل گیا، اور جب تیرے گھر آیا تو پتہ چلا کہ تیرے اپنے گھر کے حالات بھی بالکل انہی لوگوں کے جیسے ہیں۔ کرمے، یہ کچھ چیزیں عید کا تحفہ سمجھ کر قبول کر لے، تجھے اللہ کا واسطہ انکار نہ کرنا۔ آج سے تیرا اور باقی 5 گھروں کا سارا خرچ میرے ذمہ ہوا، باقی باتیں شام کو بنگلے پہ کرتے ہیں، اور ہاں آج ڈیوٹی پہ ذرا جلدی آ جانا، من جانب تیرا سیٹھ۔ کرمدین کی آنکھوں سے آنسو نکل کر چٹھی کی تحریر بگاڑ رہے تھے اور اس کی زبان پہ بے اختیار جاری تھا، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ آنے والی ویڈیو تک آپ کا اپنا میزبان قادر بخش کلہوڑو آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔